नमस्कार सांग माने आजिर सत्य कहानी एपिसोड 3 रे आपण मानक स्वागत। आजिर कहानी रे आमे सुनिबा केमिति जणे दंपति हनीमून रे साउथ अफ्रिका को बुलिबा को जिबा समय रे महिला हत्या हो जाए। चलंत सुनिबा आनी दीवानी हत्याकांडर कहानी। आनी जन्म 12 मार्च 1982 रे स्वीडन रे रहुतबा एक भारतीय परिवार रे होइथिला। आनी छोट बेलू ही बहुत खुशमिजाज पिला थिले। बड़ होला परे आनी इनोवेशन इंजीनियरिंग करी जॉब करने को लगिले। आनी तांकर ऑफिस रो काम पाई बहुत थर लंडन जिबा आसिबा करुथिले। आउ एई समय रे 2009 रे आनींकर श्रियान देवानी सहित देखाला, जी कि जड़े भारतीय ब्रिटिश नागरिकत्व नहीं लंडन में रहुथिले। श्रियान मध्य जड़े धनी परिवार थिले। तापर जेतेबेले दुही सहित मिसिले धीरे धीरे बंधुत्व निबिड़ित होबार लगिला। बंधुत्व बढ़ी बढ़ी प्रेम हो जाए आउ दुहे विवाह करने मनस्थ कले। दुहे परिवार सह मिसी परिवार सहमति रे भारत आसी 29 अक्टोबर 2010 रे विवाह कले। मुंबई रे एक आलिशान होटेल रे धूमधाम रे बाहागर हैला। बाहागर परे पूरा परिवार मध्य बहुत खुशी रे थिले। बाहागर परे श्रियान दीवानी हनीमून पाई साउथ अफ्रिका जिबा पाई प्लान कले। 7 नवेम्बर 2010 रे आनी और श्रियान दुहे साउथ अफ्रिकार केपटाउन इंटरनेशनल विमान बंदर रे पहुंची गले। तापरे सेठू घरोई विमान साहाय्य रे क्रूजर नेशनल पार्क को बुलिया पाई गले। सेठी से माने 4 दिन पर्यंत रही जंगल रे बुलाबुली कले। 12 नवेम्बर 2010 को 2 जण केपटाउन को फेरी गले। सेठी थिबा गोटे होटेल केप ग्रेस रे पूरा दिन रहिले आउ राति रे डिनर बाहर करी होटेल को फेरी आसिले। आउ तापर दिन अर्थात 13 नवेम्बर 2010 दिन मध्य पूरा दिन होटेल रे रहिथिले। किंतु से दिन राति रे श्रियान बाहर बुलाबुली करबार प्लान बनैथिले। से सही टैक्सी ही बुक करथिले जी कि तांको एयरपोर्ट रु होटेल पर्यंत छाड़ीथिला। ड्राइवर रो नाम थिला जोलोटोंगो। राति प्राय 8टा पाखापाखी रे जोलोटोंगो निज गाड़ी धरी होटेल रे पहुंची गले। आउ सेठू से श्रियान और आनी 2 जन को नहीं बाहरी गले। तापर डिनर करबा पई राति प्राय 9:30 रे से माने स्टारनोड एरिया रे थिबा सर्फसाइड रेस्टोरेंट रे डिनर कले। सेठी प्राय 1 घंटा रहिबा परे सेठू से माने चली गले। से माने बाहर बुलाबुली करबा पई गुगुलेठू नामक गोटे स्थान को गले। गुगुलेठू सहर टिके दूर रे बस्ती एरिया थिला, जोटा कि बहुत सुनसान जगह थिला। से माने रास्ता रे जाउथिबा समय रे गाड़ी जेतेबेले गोटे बुलाणी रे स्लो थिला, केही जणे बाहरु तांको गाड़ीर विंडो को हाथ मारी तांको डाकिला। एमितिरु गाड़ीर ड्राइवर आनी एवं श्रेयान आश्चर्य हो गले। से माने जेतेबेले बाहर को देखिले बाहर तांको 2 जण लोक बंदूक धरी ठिया होइतिबार देखिले। आउ ए सब भितर ही से 2 जण लोक कार भितर पसी जणे गाड़ीर ड्राइवर पाखरे आउ जणे तांको पछ पाख सीट रे बसी पड़िले। तापर से माने श्रियान पाखरो तांको घंटा मोबाइल तांको पर्स सब नहीं गले। सेठू से माने ड्राइवर जोलोटोंगो को गाड़ी रो बाहर करी गाड़ी को बहुत जोर रे चले पळेले। किछि दूर गला परे से माने श्रियान को मध्य गाड़ी रो बाहर करदेले आउ आनी को नहीं सेठू गाड़ी धरी पळेले। राति प्राय 12टा बाजिथिबा बेले श्रियान साहाय्य पाई लोकों को डाकुथिले। किछि समय परे श्रियान को सेठी गोटे लोक मिलिला, जी कि पुलिस को खबर देले। किछि समय परे साउथ अफ्रिकार पुलिस श्रियान पाखरे पहुंची गले। तापरे श्रियान तांको सह होइथिबा सब घटना विषय रे पुलिस को कहिले। पुलिस सबू जानिबा परे तुरंत आनी को खोजिबा पई बाहरी पड़िले। पुलिस को ड्राइवर जोलोटोंगो भी मिलिले आउ तांको होटेल को आनी तांको बयान मध्य दर्ज कले। हेले ड्राइवर जोलोटोंगो मध्य सेया ही कहिले जहाँ श्रियान तांको बयान ने कहितिले। तापर पुलिस आनी को अपहरण विषय रे तांको घर लोकों को खबर देले। आनी को अपहरण परे आनी को बापा संगे संगे झीवर अपहरण खबर सुनिबा परे तुरंत केपटाउन आसी पहुंची गले। एपटे पुलिस पूरा बल लगे आनी को खोजिबार लगी पड़िथिला। पूरा राति बीती सकाळ होई गला, हेले आनींकर किछि भी खोज खबर मिलिलानी।
ତା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 14 ନଭେମ୍ବର 2010 ଦିନ ସକାଳ 7:50ରେ ଜୋଲଟଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ଠିକଣା ମିଳିଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ଖାଏଲିସ୍ତା ନାମକ ବସ୍ତିରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଖୋଲିବାରୁ ଗାଡ଼ିର ପଛପଟ ସିଟ୍ରେ ଆନିଙ୍କ ମୃତ ଶରୀର ପଡ଼ିଥିଲା। ଆନିଙ୍କ ଶରୀରରେ 3ଟା ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା, ଗୋଟେ ବେକରେ, ଗୋଟେ ଛାତିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ। ଲାଶ ମିଳିବା ପରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା। ଆନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପୁରା ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ପୁରା ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ମର୍ଡରର ଛାନବିନ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଆନିଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହିଁ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା, ହେଲେ ସେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ବେଳେ ଛାତିରେ ହାତ ରଖିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୁଳି ହାତରେ ବାଜି ଛାତି ଭିତର ଦେଇ ବେକପଟୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ଅପହରଣକାରୀ ଆନିଙ୍କୁ ମାରିଲେ କାହିଁକି। ତାପରେ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫିସର୍ସଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅପହରଣକାରୀଙ୍କ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଳିଗଲା। ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ ସେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟକୁ ପୋଲିସ ରେକର୍ଡରେ ଚେକ୍ କରିବାରୁ ପୋଲିସକୁ ସେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ କାହାର ଜଣାପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ସେ ଲୋକର ନାଁ ଥିଲା ସ୍କୋଲି ମାଙ୍ଗେନି। ଜୋଲି ମାଙ୍ଗେନି ଛୋଟମୋଟ ଚୋରି କରୁଥିବା ଚୋର ଥିଲା। ତାପରେ ପୋଲିସ ଜୋଲିକୁ ଖୋଜିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲା। ଆଉ ତା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 16 ନଭେମ୍ବର 2010ରେ ଜୋଲିକୁ ଖାଏଲିସ୍ତା ବସ୍ତିରୁ ହିଁ ଗିରଫ କରାଗଲା। ପୋଲିସ ତାକୁ ପଚରାଉଚରା କରିବାରୁ ଜୋଲି ମାନିଲା କି ସେଦିନ ସେ ଅପହରଣରେ ସାମିଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୁଳି ସେ ମାରିନଥିଲା। ତାପରେ ସେ କହିଲା କି ଶ୍ରିୟାନକୁ ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାର କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାଥୀ ଏମଜିଓ ଗାଡ଼ି ରଖି ପଛକୁ ଯାଇ ଆନିଠୁ ତା ପର୍ସ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ଆନି ପର୍ସ ନ ଦେବାରୁ ଏମଜିଓ ମାଡ଼ୋଡା ଆନିକୁ ଗୁଳି ମାରିଦେଲା। ତାପରେ ପୋଲିସ ଏମଜିଓ ମାଡ଼ୋଡାକୁ ଖୋଜି ପାଇଗଲେ। ଆଉ ସେପଟରେ ଆନିର ମୃତ ଶରୀରକୁ ନେଇ ଶ୍ରିୟାନ ଏବଂ ଆନିଙ୍କ ବାପା ଲଣ୍ଡନ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। 17 ନଭେମ୍ବର 2010କୁ ପୋଲିସ ଏମଜିଓ ମାଡ଼ୋଡାକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଥିଲା। ତାର ପୂର୍ବର କୌଣସି କ୍ରାଇମ୍ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଆଉ ତା ବୟାନରେ ସେ ସେଦିନ ଅପହରଣକାରୀରେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ନାଁ କହିଲା। ଆଉ ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା କି ଏ ସବୁ ପଛରେ ଜୋଲଟଙ୍ଗଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ହିଁ ଘଟଣା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଜୋଲଟଙ୍ଗ ଏସବୁ ଭିତରେ ସେଠୁ ଫେରାର ହେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଜୋଲଟଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହୋଇଯାଏ। ପୋଲିସର ଡରରେ ସେ ସବୁ ଘଟଣାର ସତ କଥା କହିଦେଲା। ସେ ବୟାନରେ ପୋଲିସକୁ କହିଲା କି ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ମର୍ଡର ଥିଲା। ଆନି ଦିୱାନୀଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରିୟାନ ଦିୱାନୀ ସୁପାରି ଦେଇଥିଲେ। ଜୋଲୋ ପୋଲିସକୁ କହିଲେ କି ସେଦିନ ସେ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ହୋଟେଲକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ହୋଟେଲରେ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଆନି ହୋଟେଲ ଭିତରକୁ ଯିବା ପରେ ଶ୍ରିୟାନ ଆସି ଜୋଲୋଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା କରି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସୁପାରି ଦେବା କଥା କହିଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଜୋଲଟଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଆନିଙ୍କୁ ମାରିବାର ପ୍ଲାନ୍ ବନେଇଥିଲେ। ଆଉ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଚାର୍ଜ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଏ ପୁରା ସତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରିୟାନ ଦିୱାନୀ କ'ଣ ପାଇଁ ନିଜର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଏତେ ଦୂର ଆଣି ମର୍ଡର କରିଲେ, ପୋଲିସ ପତା ଲଗାଇବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ କି ଶ୍ରିୟାନ ଗୋଟେ ସମଲିଙ୍ଗୀ ଥିଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରିୟାନକୁ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ପୋଲିସ ଲଣ୍ଡନରୁ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାକୁ ରିଟର୍ନ ଆଣିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରିୟାନ କୋର୍ଟରେ ବୟାନ ଦେଲେ କି ସେ ସେଦିନ ଜୋଲଟଙ୍ଗଙ୍କୁ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପଇସା ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ କିଛି ବି ହାତ ନାହିଁ। ଶ୍ରିୟାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନଥିବାରୁ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର କୋର୍ଟ ଶ୍ରିୟାନକୁ ବିନା ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଆଜି ବି ଆନିଙ୍କ ହତ୍ୟା କିଏ କଲା, କ'ଣ ପାଇଁ କଲା, ସେଟା ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଗଲା।